Good day, everyone. So now let's continue our discussion. The data management tools. So karon, nana ta sa lesson 3 sa chapter 5. Simple linear regression analysis. So ang kani siya nga topic is sumpay lang siya sa inyong last topic before this video lesson. So for our outline, in this discussion, we're going to discuss simple linear regression analysis. Third, the regression line. Fourth, coefficient of determination and its example. So kapag sinabi natin simple linear regression analysis class, is about ni siya sa pag-analyze sa relationship sa duha ka variables. So, sa man duha ka variables? Sa man to? Okay, the independent and dependent variable. So, ang independent variable na to diri class again is ang x. Tapos, ang atuan namang dependent variable is ang y. So, before ta mag-start og regression analysis class, dapat makita nato nga linear ang ilahang relationship. So, ma'am, para saan maingon nga linear ang ilahang relationship? So, kung musaka ang isa ka data, so consistent to dapat musaka o mubaba ang sa pikas. So, for example, age and height. So, our height here is the dependent variable. Our, what you call this one? Our age here is the independent variable. So, mauni ang base idea sa regression analysis to find and measure that relationship. So, now we have the regression line. So, kapag sinabi naman nating regression line is, mauni siya ang line nga nag-represent sa trend sa data. So, kung magbutang tawag scatter plot class sa mga data points, so kani siya nga regression line ang best fit line nga moagi sa tunga-tunga nila. So, ang equation ng regression line is y is equals to a plus bx. So, ang y is more siya na ay letter B na balik sa taas. So, where y is the predicted value of the dependent variable y, and the a is intercept of the regression line or mauni ang value ni y kung 0 pa si x. So, b, slope of the regression line. So, mauni ang nag-ingon if pila ka units ang ni-increase, pila ka units ang increase ni y kung may-increase si x by unit. So, x, which is the value of the independent variable. So, in order for us to solve the a and b, so nata dali ay formula sa a and b. So, sa a, summation of y multiplied with summation of x squared minus by summation of x multiplied summation of xy all over n, or the number of pairs data, summation of x squared minus summation of x and then squared. So, sabi naman, n b is equals to n summation of xy minus summation of x multiplied by summation of y. So, divided by n summation of x squared minus summation of x and then squared ang summation of x. So now, we have here an example of regression line. So toddlers' age and height have a linear relationship. Determine the regression line and explain the coefficient of determination. So, as you can see class, natay 5 ka column dira sa baba. Babaan ni diri-diri. Muna siya ang atong example atong lesson 2, di ba? So, muna siya ang atoang example or table example sa atoang regression line. So, na-explain naman ako na siya, di ba? Na-explain naman ako na siya, di ba, sa lesson 2, paano siya nakuha, kani nga table. So, again, our age is our x is represent our age, and our y represent our height. So, again,
X is the independent variable and Y is dependent variable. So now, kaning naa diri a formula sa kilid is gi-substitute lang na using the formula kaning nasa diri sa pinakababa. So, ang ato ang first dira niyang gipangayo is ato ang n or number of pair. So, pila man na ka pair? So, as you can see, naatay unom ka pair, di ba, sa data, example. Paano naging unom? So, first pair na to is 1275. So, second pair na to is 13 and 72. Third pair is 15 and 70. Fourth pair is 18 and 80. Fifth pair is 20 and 81. And last pair or sixth pair is 24 and 80. So, naatay 6 ka buok. That's why, ang atong value sa n is 6. So, next is summation of x, y. So, kapag sinabi natin yung summation of x, y, sum of all x, y. Or i-plus naman imo tanang naa sa x, y na linya or column. So, muna na siya tong value sa summation of xy or kanang mura siyang e tapos xy kanang sunod sa n. So you can see nasa baba tanawalan niyo sa formula. So the value of our summation xy is 7886. Naman niyo diri sa pinakababa, di ba? 7886. So ato lang siyang diri agi substitute. So next is minusan daw nato sa summation of x. So summation of x, which is the total of x. So, kung total sa x is 102. Hari diri, there's a table. So, that's why 102 ang gibutang diri So, next is the summation of y. So, summation of y naman, total sa y, which is 458. Hari sa table na sa pinakababa. So, muna siya, gi-substitute siya diri So, over or divided to square root. So, gi-copy lang na tong square root sign. So, pinaka-first is n. Again, atong n is 6. That's why gikapi lang diri ang 6. So next is summation of x squared. So ibig sabihin sum of all x squared. So ato ang pag i-plus na tanang x squared, so ang resulta is 1838. So that's why iya lang gi-substitute. So next is minus. Gikapi lang ang minus, which is ang kanang nasa formula. Tapos summation of x. So, ang total naman sa x, which is 102. So, muna siyang 102 diri. Then, copy lang na ang squared. So, next naman is n. So, again, 6. Our n is 6. Tapos, our summation of y squared is 35070. So, this. And then, minus sa summation of y. So, total sa y for 58. And then, butangan lang nato og squared. Since naman nakabutang sa, this one, sa formula. So, isolve. Pag solve nimo ana, unahon sa gyud nimo siya og multiply. So, 6 multiply by 7886. So, ang answer ana is 47,196. So, next is 102 multiply by 458. Ang answer ana is 46,716. So, divided sa square root of, so, i-multiply sa nato ni una, ng kaning nadria, so, first bracket, ni dria. So, i-solve sa nato siya una. So, i-multiply sa nato. 6 multiplied by 1838, ang answer ana, i-minus sa answer sa x squared ani 102. So, kung unsay x squared ang 102, okay, let's solve. If unsay answer ana, ay x squared. Okay, so first is 6 times 1838. 6 times 1838. So, answer is 11,028 or 11,028. Tapos, i-minus nato sa answer anang 102 squared. So, ang answer sa 102 squared is 10,404. So, sa to ganiha, 11,028 minus 10,404. 11,028
minus 10,204. That's why ang answer is 624. I mean, 10,404 pala yun. So, that's why nag-answer ta diri o 624 sa baba. So, next, diri naman. 6 times 350, 70. Ang answer ana is i-minus sa squared sa 458. So, that's why 656. So, imo lang na siyang i-minus, and then i-times nimo sa baba, tapos ang answer ana, i-divide mo diri. I mean, ang answer ani diri ako, i-minus nimo, i-divide mo sa answer diri sa baba. That's why nakuha tag 0.75. So, no need to, naman kaayo, explain it furtherly since, lang man siya, interpretation lang ani nga, solution, paano siya gikuha, or interpretation lang ani nga formula, paano siya gikuha. Pero sa inyong exam, I think, dili ni siya maglabas. Okay. So, diri sa ibabaw, mo siya tong scatter plot, gi-plot lang nato siya. So, muna siya iyahang presentation sa scatter plot. So, as you can see, naka-scatter lang siya, di ba? Wala siya pattern. So, ibig sabihin, zero relationship. I mean, no relationship. Okay. So, next is, very classes, makita niyo ang computation table. Na din ang mga columns for x, y, x squared, y squared, og x, y. So, ato ning gamiton para makompute ang slope or ang b ug intercept which is a. So, ang formula is b as a is equals to summation of y multiplied by summation of x squared minus summation of x multiplied by summation of xy all over or divided by n summation of x squared minus summation of x squared. So, ano naman mo siya i-substitute. So, first, summation of y. So, unsa may total sa summation also y. So, 458. That's why natay 458 diri So, next is summation of x squared. So, unsa may total diri. So, 1838. That's why natay 1838. So, minus summation of x, 102. So, natay 102. Multiply by summation of xy. So, natay 7886. Diri. All over n. Again, atong n is 6. Multiply by summation of x squared, which is 1838. So, diri. Minus summation of x, which is 102. Tapos, gikapin lang natong square. So, ang answer ana nila pag i-solve na nimo is 63.26. So, sa B naman, ingon nato lang yapon siya, substitute lang siya, and then ang answer ana is 0.77. Dayon, since na naman tay equation sa A and B, so masolve na nato ang solution, formula na y is equals to A plus B x. So, muna na diri, as you can see kaning red, y is equals to our A, which is 63.26 plus 0.77, which is ang B, x. So, atong x diri is ang mga age. So, natay example diri. So, for example, ang toddler is 21 months old. Then, its height is, so, ari siya. So, again, iya lang yung i-copy. Tapos, ang x diri, which is ang height. So, since sa problem, 21 months, so, i-substitute lang ang 21 diri. Ang x, dito lang 21. Since 21 months old man ang pangayo. So, 63.36 plus 0.77 multiplied by 21. So, multiply sa nimo 0.77 sa 21, tapos i-plus nimo sa 63.36. That's why, ang answer 79.43 cm. So, makuha na ang height. So, kining sa kilid is muna siya ang scatter plot. So, as you can see sa scatter plot with regression line, kada dot nag-represent sa data. Mauni ang age o height sa mga toddler. So, ang line nga moagi sa tunga, kari, is mao ang regression line. So, kita ninyo, halos tanan points kay duol sira sa
line, di ba? Doon lang siya sa line or sa regression line. So, meaning, strong ang linear relationship. So, sa atong example, kung modako ang age, ibig sabihin, musaka pud ang height. Since, strong man ang linear relationship. So, muna siya ang visual evidence nga linear gyud ang ilahang relationship. So, dear class, maning final part sa example. So, makita nato sa slide ang coefficient of determination of ang interpretation na ay value nga 56.25 na ay value nga 0.5625 or 56.25%. Meaning ana, 56.25% sa height sa toddler ma-explain tungod sa ilahang age. Pero naapay bilin nga 43.75% which is ana siyang nabilin is dili ma-explain or mauna ang mga laing factors like genetics, nutrition, o environment. So bisag na ay relationship, dili siya perfect na ay gihapoy external factors. Mao ni ang pasabot sa R squared or is equal to 56.25%. Okay, to sum up our lesson, simple linear regression analysis. So, we will learn that ang simple linear regression kay nag-analyze sa connection sa duha ka variables. And ang regression line nagpakita sa trend ug pattern sa relationship. Ug ang coefficient of determination or R squared nagsulti if pila ka percent sa variation ang ma-explain sa independent variable. So, sa atong example, toddler's age ug height, 56.25% sa height ma-explain sa age. Ug ang rest kay gikan sa ubang factor. So, mauna siya class. Simple pero very useful nga tools para sa prediction of data analysis. So that's the end of this. That's the end of the slide. That's for our lesson 3. So I hope you learned something, and that's all for this video lesson. Thank you so much for listening.